Easy go. आम वर्ल्ड सारा सबुआड़े गंजे बेपार कर सारी लेकिन आम टार्गेट रहा मालकानगिरी आदिवासी बस्ती। लेकिन ए काम के करि पारि अरे सेठिकारे तो एते घंच जंगल आ पुलिस आम माने को धरी देबे तो एक काम केवल जनाई करी पारिस हेले काम कौन करी पारिस यार उठो तले चूड़ा जार मुंडरे मेचे बाल आउ बड़ टाक पे पेट बाळरे बाळ पड़ीबाटा कौन निहाती सेटा पेट এইটা হজুর আসলেন সালাম হজুর কুঞ্জনা हजूर कुंजाला हर हर बिल्ला हर हर बिल्ला हर हर बिल्ला सलसल हेला मेसेज आसी गल्ला एन्ना चापस्ताना उल्ली उत्ताप एथर मालकानगिरी रे आमे माने गंजे बेपार करिबा आउ सेठाकार आदिवासी मानक ऊपरे राज करी सेठाकार जल रे केमिकल मिसई मलेरिया रोग रे से मानकू मारी देबा आउ तापर आम मानकू गंजे बेपार करिबा पई केही रोकी पारी हर हर बिल्ला हर हर बिल्ला हर हर बिल्ला कन हेला तम मानक भितर किए गोटे पाड़ी देला रेडी अछ आमे रेडी अछि काली राती रे नदी रे केमिकल मिसई पोरे गंजे चाष करिला ओके हजूर बोलू पूरे रसगोला सक्सेस हो आम मलेरिया लो फॉर्मूला A few moments later. आ भाई ना टिके खैन टिके दौ न बा खैनी खाबू दबा 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 चल भिखारी चल मारो 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 I don't like it. I avoid. But Khoini likes me. I can't avoid. आ तो साला मते केजप स्क्रिप्ट दिया ना दमन रो साला मद काउंटर जाई अंडा भी कुदुलु तानी 60 बॉय अमर चैनल रे तते हीरो करली रे तो हीरो तो तानी डॉक्टर सीन ना देली ताके सही कहू ना नहला हम दर्शक माने लाइक सब्सक्राइब केमति करिवे ओके ओके मु टिके भूल रे से केजे फाडे पळेछि मु अंगनवाड़ी रे पढिथिली हम अंगनवाड़ी दीदी कहिथिले ओटा भलो डॉक्टर रोग को ठीक करे किंतु ओटे महान डॉक्टर रोगी को ठीक करे थाउ थाउ तो ताउ डायलॉग मारना वीडियो बेस लॉन्ग हो 10 मिनिट रे सारिया पड़ी आर बा हमर चैनल रे एडिटिंग कराओ डेरी हे जिवो ओके ओके अच्छा डायरेक्टर बाबू मालकानगिरी जीवा को बसटा केते बेले आसीबो आबे सोळा तो केते थर कहबी अरे हम बजट कम अछि बस बडा के दबो चा साइकिल पेडल मार मारी पड़ा चल या हेलो साइकिल ड्राइवर कमिंग कियण हला बे अबे तू हमको कोन बेबा करूचु मु किए जानिचु मु दमन रो हीरो बाबू सर आ ये होची हम डायरेक्टर मिस्टर खारवेल ओहो
से खार बेला हो कि से तळ बेला मोर किछि जाई आसेनी तमे कुआ जिब्ब कुआ हमको टिके मालकानगिरी आदिवासी बस्ती रे छाड़ दबो हेले साइकेल रे हमें केमिति जिबा बसिबार आसी हेले बस न मु चालली ए भाई रो 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 अबे हम बजट कम तू जान बस रे की देबो त साइकेल चा पळाइबा हो चल हो बस Hours later. ओहो डायरेक्टर बाबू आपण की साइकेल बाला को जोगाड़ करले जे साला आधा बाटरे छाड़ी दे पळेला एबे हम कुआडे जिबा हो छाड़ छाड़ तो थाय होलनी हो चलो सेडो लोकड़ बस चलो त पचारी देखिया मार्केट चलो 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 अच्छा भाई मालकानगिरी जिबा को रास्ता कोटा बाबू सार जाऊँ नहीं काई कोन लागी बाबू सेठा लोक माने रोगोड़े पीड़ित सेठा गले आपण माने मर जिवे ए भाई तो सुन ना आ मुजिया जरे जा डिंगा नामे मने पड़िला मोर तो मालेशिया रे बहुत बड़ा लॉन्च टा भड़ा रे देची ताकू टिके कॉल करिबा को पड़े मते आसी एपटे से पटे नै जीवो अच्छा डायरेक्टर मो आईफोन 13 मैक्स टा मोबाइल टा देले ओह नो हेलो आयो रे मां सात जीवन के आईफोन देखि देलु घर ने टंका आडनी पिल्ला कहज मु टांटा बनी आयो रे मां ओ सॉरी सॉरी हेले हमें नदी केमिति पार हेबा अरे दमन रे बाबूसान डुंगा जाइदिला हम चल चल जीवा कोन चाली चाली सोला मद काउंटर रे बसी अंडा बिकी थिले ही भलो ही था जहाल तो दिन को 200 टका मिल जाई था सोला की बाला रोल कली दे चाली चाली जीवा पड़ी अबे कोन कहलु बोधा नाइ डायरेक्टर बाबू चलो जीवा A few moments later. ओहो जा हो नदीटा पार हो गले चलो जीवा ओ मो बेटा और आयो क्या संभाल होनी ओहो आप टिकट तक चखे जा ओहो मो बेटा ओहो संभाल पाऊनी गले दे ओ बेटा और संभाल पाऊनी एडी आगा गले दे डॉक्टर बाबू अरे कौन हैला मो स्त्री दा गर्भवती अछि अब आस बास ओ माय गॉड पेशेंट वेरी सीरियस आपको एबे ऑपरेशन करे आपण का बाल ऑपरेशन स्टार्ट करिवो ना तोरा ऑपरेशन करबा में स्टेथोस्कोप काहे हमर पर बजट कम जति रे सेति काम साथ दियो ओके ओके मु देखुची ओ माय गॉड ओ हेति डॉक्टर पेशेंट बहुत सीरियस आकु प्रेग्नेंट करबा को पड़िबो ओ सेटा प्रेग्नेंट रो सेटा डिलीवरी हां हां से डिलीवरी और संभाल हो अच्छा सुनो तुम्हें जाके 4 फुटा रैकेट खाई ले आई रैकेट खाई आनिस तो हम जाके डिलीवरी करिस तुम जाए जल्दी जल्दी लेके आस ए बाउंड से ए बाउंड ओ पिल्ला का दाऊ बाहरी बोलानी
ବାହାରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ ପିଲା। ବାବୁ ଆପଣ ଖଇନା ଆଣିଛେ ସେ ବାଳ ଖାଇନି ସେ ରକ ତମ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ କେତେ ଓଜନ ଠିକ ବାପା ମୁହଁଟା ଛଡେଇ ଜାଣିଛି ଆଉ ମଚାକୁ ଦେଲା ଆପଣ ସୁଝିବାନି ବାବୁ ସୁଝିପାରିନି। ହେଲେ ଏ ଗାଁରେ କଣ ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ? ବାବୁ ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା କୁଆଡେ ଆସିବ? ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଲେଣି ବାବୁ। ହେଲେ କଣ ରାସ୍ତା ପାସ୍ତା କିଛି ବି ନାହିଁ? ହେଲେ ମାଲକାନଗିରିରେ କଣ ବୈଧ ଫୈଧ କିଛି ନାହାନ୍ତି? ବାବୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ବାବୁ। ଆରେ ସେଇଟା ଡୁମା ଫୁମା କିଛି ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ତମ ଗାଁଟା ବୋଧେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ। ଆମ ଗାଁ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା ବାବୁ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରି ଗାଁକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ବାବୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବି। ଷ୍ଟୋରି ହେଇଗଲା ଏଟା କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ। A few moments later. କିଏ ରେ ତୁଇ? ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ବେପାରୀ। ଶଳା ମୁଁ ଆଫ୍ରୋ ଅଣ୍ଡା ପିନ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭଳି? ତୁଇ ଡକ୍ଟର କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଡକ୍ଟର ପରି? ଏ ଶଳା ଜାଣିଦେଲା କି ମୁଁ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଅଣ୍ଡା ବେପାର କରୁଥିଲି। ଦରମା କେତେ ତୋର? ମୋର 11,1112 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତୋର? ମୋର 9,991 ଆଠଣା। ଆବେ ଶଳା ତୁ ଏଇଠି କଣ କରୁଛୁ? ଛାଡ଼ିଦିଲୁ ଆବେ ହଟ୍ ଶଳା। ତମକୁ କିଛି ହେଲା କି? ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବାବୁ। ଗାଁ ଭାଇ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏ ଡୁମାର ସବୁ କାରଣ ହଉଛି ମଛା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମଛା ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟାଏ ମଛା ସାରା ଗାଁଟାକୁ ପାଣି ପେଇ ସାରିଲାଣି। ସେ ମଛା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦମନ କରିଦେବା। ଓହୋ କି ମଛା! ସେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ମଛା ପାଇଁ ସାରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ସାରା ଗାଁଟା ସାରା ବଦନାମ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ସେଇ ମଛା ନା ଯିଏ ଆମ ଗାଁଟା ସାରାକୁ ବଦନାମ କରି ରଖିଛୁ? ରହିଥା, ତତେ ଏବେ ହିଁ ଦଉଛି। ମାରିଗଲି ନା କିଏ କହିଲା ମତେ ମାରିବାକୁ? ମତେ ବାଡେଇକିରି ମୋ ଗାଲ ପଟେଇଦେଲୁ। ଗାଡି ଶୁଣି ତମ ଗାଲରେ ମାରିଦେଲି? ଆରେ ତମ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ମଛା ବସିଥିଲା, ମୁଁ ସେ ମଛାଟାକୁ ଦମନ କରୁଥିଲି। ଶଳାକୁ କି ଡାକ୍ତର ରୋଲ ଦେଲି ଯେ ଶଳା ମତେ ମାରି ମାରି ମଛା ହଉଛି। ଓହୋ ଶୋଇପଡିଲୁ, କାଲି ଯେତେ ମଛା ମାରିବା କଥା ମାରିବା। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯେତିକି ସବୁ ମଛା ମାଛି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦମନ କରିବି। ଦୂଷିତ ଗାଁର ମଛା ନିବାରଣ। আবে হেডি সেটি গোবর গদা আছে সেটি বহুত মশা দিবে চলো তাকে মারিবাকু ଯିବା আবে রুহ আরে আমি এমিতি গলে হবনি আমাকে প্ল্যানিং করি ଯିବାକୁ পড়িব ধর আমি যদি এপটে ଯିବା যদি সেপটে মশা উড়িকি পড়াইবে বুঝি পারুছ কি নাই শুন তু এপটে ଯିବୁ তু সেপটে ଯିବୁ আর ডাইরেক্টর বাবু তুমি সে আগাড়ে ଯିବୁ আর মু পছাড়ে ଯିବି ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ତମକୁ ଚାରିପାଟରୁ ଘେରି ଯାଉଛୁ ଦୟାକରି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଛ ନହେଲେ ଆମ ହାତରୁ ତମେ ମରିଯିବ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଆରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ଏ ବନ୍ଧରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ମୁଁ କେତେ ବନ୍ଧା ମାରିଦେଲି ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ମଛ ଯା ତାଙ୍କ ବଂଶ ଉଡ଼େ ଆରେ ତୁ କଣ କୁରାଡି ଆଣିଛୁ
ଓହୋ ଯୋଉ ମଛାଟାକୁ ମାରିବା ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଆଣିକି ମଛାମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ କୁଡ଼ାଟେ ଆଣିଛି ତୁ କଣ ମଶାରେ ଆଣିଛୁ? ମଶାରେ କଣ ମଛାମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ ନା କଣ? ମୋ ବାଳ ନା ଏ ମସୁରୀରେ ପୁଞ୍ଜ ମଛା ନେଇକିରି ଘରେ ମୋ ମାଇନା ମୋର ମାରିବୁ ନା। ଆମେ ତ ମସୁରୀ ଧରିକି ଯାଇଛୁ ହେଲେ ତୁ କଣ କୋଦାଳ ଧରିକି ଯାଇଛୁ? ଓହୋ ତମେ ମାନେ ବୁଝୁନ। ଆରେ ଅଧା ମଛାକୁ ସିନା ପୋଡ଼ି ଦେବା ହେଲେ ଆଉ ଅଧା ମଛା ଯୋଉ ରହିବେ ମୁଁ ଏ ପୋଡ଼ିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ପୋତି ଦେବି। ଭାଇମାନେ ମଛା ମାରିବା ପାଇଁ ରେଡି ତ? ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ ସୈନ୍ୟଗଣ ଆକ୍ରମଣ କର। ଆରେ ବୋକା ମାନେ ସେଠି କଣ କରୁଛ? ଓହୋ ଆରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମେ ଏଠି ମଶା ମାରୁଛୁ ମଶା ତମେ ପଳା ପଳ ନହେଲେ ତମକୁ ବି ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦବ। ଆରେ ବୋକା ମାନେ ତମେ ମଛ ମାରି ମାରି କେତେ ମାରିବ? ଆରେ ବୋକା ମାନେ ତମେ ପାଠ ପଢିବି କି ମୂର୍ଖ? ସ୍କୁଲରେ ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ନଈ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ସବୁ ଜାଗା ସଫା କରିଦେବା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମଛା ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ତ କଲ କଲ ଏବେ ଗାଁଟାକୁ ସଫା କର। ମାନେ ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଗାଁଟାକୁ ପୁରା ସଫାସଫି କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମ ଗାଁଟାକୁ ସଫା କରିବା। ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିବା ଚାଲ। କିଛି ନୂଆ ଲୁଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ନୂଆ କଥା ଉପାୟ ଆପଣେଇ ନିଅ। ହୋ କିଛି ନୂଆ ଲୁଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ନୂଆ କଥା ଉପାୟ ଆପଣେଇ ନିଅ। ଭାବନାର ପଥର ଉଛାଳି ମାରି ଦେଖ ଶୁଖିଲା ନଈରେ ବି ଆସେ ଲହରୀ ବେଗ। ଏ ଭାଇ ନିଦରୁ ଜାଗ ଦମନ କରିବା ଏ ଭାଇ ନିଦରୁ ଜାଗ ନିଦରୁ ଜାଗ ଏ ଭାଇ ନିଦରୁ ଜାଗ ଦମନ କରିବା ଏ ଭାଇ ନିଦରୁ ଜାଗ ନିଦରୁ ଜାଗ। ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ସିନା ବିସ୍କୁଟଟା ଖାଇ ଜରିଟା ପକେଇଦେଲ ଏ ଅପରିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା କେତେ ମଶା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଆମ ଗାଁକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ହଉ ଯାହା ହଉ ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ।